पश्चिम बंगाल सरकारान 1 ऑक्टोबर सावन महागाई भत्त्यांत DA 20% वाढ करपाची घोषणा केल्या. त्याच सांगाता राज्याचो पहिलो अंदाजपत्रक बजेट सादर करताना अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता हांणी सांगले की सरकार सगळ्या सध्याक चालू आशिल्ल्या सामाजिक कल्याण योजना सोशल वेलफेअर स्कीम्स फुडेंय तशेच चालू दवरतले. শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়ে ওপর অতিরিক্ত 20% মহার্ঘ দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মোট ডিএ হার হবে 38%। পেনশন প্রাপ্যরা অতিরিক্ত 20% ডিএনএস রিলিফ পাবেন। এই ডিএনএস রিলিফের বৃদ্ধি 1 অক্টোবর 2026 থেকে কার্যকরী হবে।